शादी नहीं हो रहा है, मरनी हो गया, मरनी हो गया, शादी नहीं हो रहा, जिसकी आवाज में बजेगा, शादी नहीं हो रहा। इतना इंटरेस्ट तुम्हारे शहर को किसने खराब किया? जरा बराबर सोचा कि हमारी शादी कोई और लोगों की तरह नहीं है, हमारी शादी सुन्नत है, हमारी शादी इबादत है, इसमें जिस तरीके से इबादत करते हैं उसी तरीके से शादी से इबादत किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत किया जाए। मरनी हो गया, बाप रे बाप। और उसको देखते हुए थोड़ा सा दो चार को लड़का देखा, सुना कि अरे मरनी हो रहा है, चल 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 डीजे बनाने, चल चल डीजे बनाने, चल। अब दो चार को लड़का आ गया, दो चार को लड़का जिसको नमाज से मतलब नहीं, रोजा से मतलब नहीं, क्या कहता है कि मस्जिद से मतलब नहीं, अल्लाह के जिक्र से मतलब नहीं, अल्लाह के रसूल के जिक्र से मतलब नहीं, वो आया, चार को आया। और चार को लगाने के बाद में डीजे को बोला डीजे बजाओ, मशीन चालू करो, मशीन चालू करो, डीजे बजाएंगे। ऐसा ऐसा गाना लगाया, ऐसा ऐसा गाना लगाया, सुनने वालों को हया आ रही है। और कुछ लोग अब शादी हो रही है, अब शादी हो रही है, अब शादी हो रही है कि अब बर्बादी हो रही है। तुम्हें पता नहीं, जहाँ पर अल्लाह की लानतें बरसती है वहाँ पर आबादी नहीं बर्बादी होती है, आबादी नहीं होती, वहाँ पर बर्बादी होती है। जरा बराबर भी सोचो मेरे भाई, सोचो। और शादी के मौके पर एक बात और जहन में आ गई। शादी के मौके पर बहुत सारे लोग जो ऐसे मतलब मामूली लोग हैं, शादी के मौके पर नमाज छोड़ देगा, नमाज छोड़ देगा। कहा है तो इनका में बिजी है, वो में बिजी है, ऐसे है वैसे। ये तो छोड़ ही दिया, ये तो छोड़ ही दिया। जो लड़का जो लड़की जिसकी शादी हो रही है वो भी नमाज छोड़ दिया, वो भी नमाज छोड़ दिया। कहा क्यों 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 तूने नमाज छोड़ा? तो बोला मेरे बहन मैं इसलिए नमाज छोड़ी हूँ कि वजू बनाऊंगी तो मेरा मेकअप झड़ जाएगा, मेरा मेकअप झड़ जाएगा। कहा क्यों मेकअप झड़ जाएगा, क्या हुआ? पागल हुई है, 40,000 का मैंने मेकअप किया है और वो 40,000 को तू वजू में बर्बाद करने के लिए कह रही है। सिर्फ मेकअप को उतारने के लिए, मेकअप को बर्बाद होने के लिए इसने नमाज को छोड़ दिया, नमाज को छोड़ दिया। भाई भी मेरा वैसे ही, इसने अपने चेहरे को खूब अच्छा से सजाया सवार। और देखिए एक बात और याद आ गई बीच में, एक जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ेगा, कभी नमाज नहीं पढ़ेगा और शादी के मौके पे जाएगा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, शादी के मौके पर जाएगा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। अगर जर्रा बराबर भी क्या कहता है कि इमाम साहब देर कर दिए, सोए हुए थे चाहे कहीं चले गए, अरे इमाम साहब को हम रखे इसी खातिर, यही खातिर रखे हैं कि बोली का नमाज पढ़ाएगा। बकलोल तुम्हें इतना कैरेक्टर गिर गया कि तुम्हें का नमाज पढ़ने की आदत नहीं है तुम्हारी, इतना कैरेक्टर गिर गया जिंदगी में तो कभी पढ़ा नहीं, तो कैसे बोली का पढ़ेगा? और गोलिका तो नमाज जो पढ़ रहा है तुम्हारे ऊपर थोड़े है, तुम्हारे ऊपर थोड़े जो तुमने दिया मस्जिद में इमाम साहब को तबाह करने के लिए, तो तुम्हारे ऊपर थोड़े है, उसके ऊपर है जो पंजगाना नमाज पढ़ता हो और वो कभी नमाज को कज़ा ना करता हो, उसके लिए नवाफिल है। पूछो इमाम साहब हमारे हजरत बैठे हुए हैं, अगर गलत करता हूँ तो बताओ, उसके लिए है जो पंजगाना नमाज की कज़ा ना करता हो, उसके लिए वो नवाफिल की नमाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिया गोली तक नमाज पढ़ने के लिए इमाम साहब को तबाह करने के लिए नीयत याद नहीं, नीयत याद नहीं है। और बाप को कहे डीजे करना, डीजे नहीं करेगा तो शादी नहीं करेंगे। ले बाप भी बेचारा मजबूर 40,000 रुपया कमा करके देता है और अगर डीजे नहीं करेंगे तो मेरा बेटा हाथ से निकल जाएगा, वो जो भी 40,000 आ रहा जो भी चला जाएगा पानी में। अब क्या होगा? अब बेबाप भी मजबूर किया डीजे वाले के यहाँ, कहा कि 25,000 लेंगे। हाँ चलो दे दिए, चलो दे दिए। लखी बात में तैयार हो गया, 25,000 रुपया देने के लिए तैयार हो गया। ये कभी न समझा कि हम कहाँ पर ये डीजे को लेकर के जा रहे हैं। मेरे भाई अगर नमाज पढ़ते हो, नमाज में क्या सुन्नत है, सुन्नत को अदा करने के लिए कभी तूने डीजे किया है?
कहां से आ गया। अब डीजे कर लिया बेचारा, बेचारा बाप मजबूर, डीजे कर लिया, अब क्या करेगा, मजबूर है, कर लिया, अब क्या करेगा। 40,000 रुपया जो कट जाता, हाथ से बेटा निकल जाता, इसलिए अब बेटा डीजे, तो बाप उसकी मजबूरी में आ गया, डीजे कर लिया, अब क्या होगा। डीजे तो कर लिया, अपने घर वाले को भी नचाया, गांव वाले को भी नचाया, रास्ते वालों को भी नचाया, यहाँ तक के ससुराल वालों को भी नचाया। कभी ये नहीं देखा कि इसका हासिल क्या होने वाला है। अब बीवी को लेकर के आया, अब बीवी घर में आई, अभी 10 दिन नहीं हुआ है, पहले बाप को नचाया, फिर शौहर को नचाया, फिर सास को नचाया, पूरे घर वाले को नचाया, फिर पूरे मोहल्ले वाले को नचाया। सुभान ये हकीकत का हंसने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, हंसने की जरूरत नहीं है, जो हकीकत है वही है। देखे होगे 10 दिन नहीं हुआ, 10 दिन नहीं हुआ, पहले सास से झगड़ा, ससुर से झगड़ा, शौहर से झगड़ा, बहन से झगड़ा, पूरे घर में झगड़ा ही झगड़ा। नहीं भाई, रोटी अलग बन रही है, तावे अलग हो गए, चूल्हे अलग हो गए, अब यहाँ तक के घर वाले पंचायत बैठे, घर वाले से नहीं सुधरा, गांव वाले को भी नचाया, गांव वाले को भी आकर के बोला, रे तुम क्या करके फैसला करने के लिए आए हो। किस तरीके से ये डीजे ला करके अपने पूरे मोहल्ले वाले को नचाया है, उसी तरीके से जब तक के पूरे मोहल्ले वाले को नहीं नचाऊंगी तब तक के यहाँ से नहीं जाऊंगी। ले नाच, कितना नाचेगा, नाच ले, कितना कूदेगा, कूद ले। और देखो थोड़ी सी बात और बता दूं कि डीजे ये क्या है कि डीजे को समझ लो कि गुनाह का जड़, गुनाह का जड़। जिस तरीके से तमाम गुनाहों के जड़ झूठ है, तमाम गुनाहों के जड़ झूठ है, उसी तरीके से ये मामला में तमाम गुनाहों के जड़ डीजे। अब देखो डीजे लाया, डीजे तो ऐसे ही गुनाह। अब डीजे ला करके डांस कर रहा है, डांस भी ऐसे नहीं, दारू पी करके डांस कर रहा है, कितना गुनाह, 3 गुना हो गया ऐसे ही। अब जो देख रहा है वो भी गुनहगार, जो सुन रहा है वो भी गुनहगार, जो डांस कर रहा है वो भी गुनहगार, जो इंटरेस्ट ले रहा है वो भी गुनहगार, जो शौक से मंगाया वो भी गुनहगार। कितने गुनाह पूरे कमा लिए। अभी तो सोचा होता ये जड़ को अगर खत्म कर देते तो कितने गुनाहों से हम पाको साफ हो गए होते। तभी तो समझे होते ये हमारा मकाम नहीं है, ये हमारा मकाम तो ये था कि अल्लाह ताला से डरना, अल्लाह ताला के खौफ में मस्त हो जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा तो मकाम ये था, लेकिन हमने क्या कर दिया। आइए हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक नौजवान सहाबी अपने मुआशरे के बारे में बता रहे हैं। अपने मुआशरे में हमारे लड़के लोग शादी ब्याह के मौके पे चाहे शादी करके जो आते हैं उसका क्या मामला रहता है उसके बारे में तस्वीर है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक नौजवान सहाबी जिसकी सुहाग रात है आज, जिसे निकाह की रात भी कहते हैं, और क्या कहते हैं हजरत, हमको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको एक्सपीरियंस वाले हैं तो बहुत सारी चीज कहते हैं। तो मतलब कि उस रात पांचों वक्त नबी के पीछे नमाज पढ़ रहा, पांचों वक्त नबी के पीछे नमाज पढ़ रहा। और शादी कब किया? 2 वक्तों के बीच में जो टाइम मिलता है उसी में जाकर के निकाह करके ले आया। 2 वक्तों में जो टाइम मिलता है उसी वक्त में जाकर के निकाह करके ले आया, घर में लाकर के रख दिया। फिर आया यहाँ तक कि इशा की नमाज की हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा।
نماز پڑھنے کے بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا لیتے اور پڑھانے کے بعد میں اپنے رخ زیبا کو اپنے امتی کے طرف پھیر لیتے، یعنی کہ گھوم جاتے، اور گھوم کر کے اگر کسی کو مسئلہ درپیش آتا تو اس سے وہ دریافت فرما لیتے، اور نہیں تو اللہ کے رسول خود ہی کچھ وضاحت فرما دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتانے لگے اپنے امتی کو، اپنے صحابی کو بتانے لگے کچھ، یہاں تک کہ دیر رات ہو گئی، دیر رات مطلب آدھی رات سے بھی اوپر چلی گئی، اور یہاں کیا ہے اس کا سہاگ رات ہے، آج سہاگ رات ہے، لیکن وہ صحابی رسول نبی کے باز و تقریر کو سماعت کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آدھی رات گزر گئی، آدھی رات کے بعد آدھی رات سے بھی زیادہ گزر گئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے صحابی، تمہاری تو آج سہاگ رات ہے، چلے جاؤ، تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی، چلے جاؤ، تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ صحابی رسول رب کے محبوب دانا قلوب جناب روح فدا احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے چلے، اور چلنے کے بعد یعنی کہ مدینہ سے تھوڑا دور میں اس کا گھر تھا، یعنی جاتے جاتے اور دیر رات ہو گئی، یعنی کہ سحر ہو گئی۔ سحر ہونے کے بعد میں جیسے ہی گھر پہنچا، اپنے جوتے کو کھولا، اور جوتے کو کھولنے کے بعد میں جس پلنگ پہ اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، جس پلنگ پہ اس کی بیوی آرام کر رہی تھی، اس پلنگ پہ گیا۔ جیسے ہی گیا، اس کی بیوی اٹھ کر کے بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد میں اپنے کیا کہتا ہے اپنے دوپٹے کو چہرے پر گرا لیتی ہے، اور گرانے کے بعد میں جیسے ہی شوہر آیا، اور شوہر آنے کے بعد میں وہ اپنے سروں کو جھکا لیتی ہے، یعنی کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ میرا شوہر میٹھی میٹھی بات کرے گا، وہ میرا شوہر اچھی بات کرے گا، وہ میرا شوہر پیاری پیاری بات کرے گا۔ اور صحابی رسول جیسے ہی اپنی بیوی کے دوپٹے کے اونٹ کو پکڑ کر کے چہرے سے ہٹانا چاہ رہا ہے، جیسے ہی ہٹانے کو چاہا، ویسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز یعنی کہ صدا بلند ہو گئی، اے لوگوں، تمہیں نبی مصطفیٰ، نبی مکرم تمہیں بلا رہے ہیں، چلو جلدی چلو، جہاد کا حکم ہو گیا ہے۔ تمام لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ یہ صحابی رسول جو اپنی بیوی کے پاس پہلی رات گزارنے والا تھا، وہ بھی سنا، اور سننے کے بعد میں جیسے ہی ہٹانا چاہا تھا، ویسے ہی بلال کی آواز کو سن کر کے اپنے ہاتھوں کو موڑ لیا ہے، اور موڑنے کے بعد میں اس پلنگ سے اترا، جوتا کو پہننے کے بعد میں دیوار پہ تلوار لٹک رہی تھی، تلوار کو اٹھایا، جیسے ہی گھر سے باہر قدم نکالنا چاہ رہا ہے، پلنگ سے بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور قدموں میں آ کر کے گر گئی۔ اے میرے شوہر، اے میرے سردار، کیا ہوا؟ آج تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ اچھی بات کریں گے، آج محبت والی بات کریں گے، آج پیاری بات کریں گے، لیکن آج آپ جا رہے ہیں، ایسا کیا حکم آ گیا؟ کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارا سرتاج ہوں۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن میرے سرتاج، میرے سر کا تاج میرے آقا ہے، ان کا بلاوا آ گیا ہے، اب مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، میں جا کر کے ہی رہوں گا۔ بولی شوہر کی بے، میرے شوہر، اے میرے سرتاج، کیا حکم ہے جو آپ جانا چاہتے ہیں؟ کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی کے وہ صحابی فرماتے ہیں، اے میری شریک حیات، اے میری بیوی، جہاد کا حکم ہو گیا ہے، اب نبی کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کی باری آ گئی ہے، نبی کا حکم آ گیا ہے، نبی کا بلاوا آ گیا ہے، اب تو ہمیں جانا ہی ہوگا۔ اتنا کرنے کے بعد میں بیوی کہتی ہے، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، اگر جہاد میں جانا ہی ہے، جنگ میں جانا ہی ہے، تو صبح ہی لوگ جائیں گے نا، رات بھر تو میرے پاس گزار لیتے، کہا نہیں، جب میرے آقا کا حکم آ گیا ہے تو ایک ذرہ
لمحہ بھی میں تاخیر نہیں کر سکتا، اس لیے نبی جو حکم فرمائے ہیں انہی کی بارگاہ میں میری جان ہے، انہی کی بارگاہ میں میری روح ہے، انہی کی بارگاہ میں میرا جسم ہے، انہی کی بارگاہ میں میرا وجود ہے۔ اگر وہ حکم فرما دیے ہیں میں جا کر کے ہی رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول گھر سے نکلے اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد میں نبی مکرم شفیع معظم جناب روح فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیمہ سے نکل کر کے اور کہیں بھی کسی کو جہاد میں بھیجنا ہوتا تو میرے آقا اپنی نگاہ رحمت تمام کے اوپر فرماتے، اس کے بعد جہاد میں بھیجتے، نگاہ رحمت ڈال دیتے، اس کے بعد جہاد میں بھیجتے، اس کے بعد جنگ میں بھیجتے، اس کے بعد لڑائی میں بھیجتے۔ لیکن آج کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، آج کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ میرے آقا خیمے سے نکلے اور خیمے سے نکلنے کے بعد میں تمام لوگ اپنے صف کو لگائے ہوئے کھڑے ہیں، تمام لوگ صف کو لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے آج تو دیکھا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ آقا تمام جہاد میں بھیجا کرتے، تمام جنگ میں بھیجا کرتے، لیکن سب کے اوپر اپنی نگاہ رحمت ڈالا کرتے تھے، لیکن آج تو صرف ایک ہی کو دیکھ رہے ہیں، اس کو وہ صحابی رسول کو جو اپنی بیوی کو سہاگ رات میں قربان کر کے آئی ہے، قربان کر کے آیا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے آیا ہے، سہاگ رات کو چھوڑ کر کے آیا ہے، وہ صحابی رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جنگ میں بھیج دیا گیا اور جنگ میں بھیجنے کے بعد میں میرے آقا کچھ دور تشریف فرما ہے، میرے آقا کچھ دور تک تشریف فرما ہے، اور جب وہ صحابی رسول جنگ میں اترے کتنے کافروں کو فنار کر دیے، اور فنار کرنے کے بعد میں ایک نیزہ آیا اور اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اب سینے میں پیوست ہو گیا، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، زمین وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا، اور گرنے کے بعد میں وہ سینے میں جو کیل لگی ہے، نیزہ لگا ہے، وہ نیزہ نکالنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ اب وہ انسان، وہ صحابی رسول کہونی کے بل گھسیٹتے ہوئے اپنے آقا کی بارگاہ میں جانا چاہ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اے میرے بھائی کہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ صحابی رسول نظر کر کے کہتے ہیں میں جس کے لیے اپنی بیوی کے سہاگرات کو قربان کیا ہے اس نبی کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، تمام صحابی رسول کہتے ہیں تمہیں پانی کی ضرورت ہے تو میں پانی پلا دوں، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے تو میں کھانا کھلا دوں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے نہ پانی کی ضرورت ہے نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، اگر مجھے ضرورت ہے تو نبی کے قدموں کے نیچے میں جان کو نچھاور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اتنے میں میرے آقا دیکھ لیے اور دیکھ رہے ہیں، میرے آقا دیکھ رہے ہیں ادھر صحابی رسول اٹھا کر کے اس صحابی رسول کو، زخمی صحابی رسول کو اٹھا کر کے نبی کی بارگاہ میں لے جانا چاہ رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ جیسے ہی میرے نبی نے دیکھا دیکھ کر کے کہتے ہیں اے صحابی رسول رک جاؤ، اے صحابی رسول خبردار اس کو میرے پاس نہ لانا، اس کو میرے پاس نہ لانا۔ کہا صحابی رسول یا رسول اللہ یہ تو اپنی بیوی کو سہاگ رات قربان کر کے آیا ہے اور آپ کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کرنا چاہتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بارگاہ میں نہ لاؤ۔ آقا فرماتے ہیں صحابی رسول میں جو کہہ رہا ہوں وہی پر رہے گا، اور میرے پاس مت لانا، ان کو وہی رہنے دو۔ کیوں؟ وہ کہا کہ میں تمام اپنی امت کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو صحابی رسول اپنی بیوی کو رات کو قربان کر دیتا ہے اس کو میرے پاس ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے انسانوں کے لیے اللہ کا رسول خود ہی آ جائے گا۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं वैसे वैसे मेरे प्यारे सहाबा के लिए कोई अभी उनको आने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आका तशरीफ लाते हैं, दौरे दौरे आका तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद में अपनी दामन को पसारते हैं और पालती मार करके बैठ जाते हैं, अपने गोद में उस सहाबी रसूल के सर को रखते हैं और सर सहाबी रसूल को रखने के बाद में एक मीठी निगाह से वो सहाबी रसूल जो जंग में अपने जख्मी हो गए थे, वो सहाबी रसूल जो नबी के कदमों में अपने जान को निछावर करना चाहते थे, वो सहाबी रसूल अपने जान को कुर्बान करना चाहते थे, एक मीठी निगाह से अपने नबी को देखा, देखते ही उसकी रूह कफ़से अंसुरी से परवास कर गई। अल्लाह आज सुहाग रात है, आज सुहाग रात। ये सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल के गोद में अल्लाहु अकबर गोद में अपने जान को कुर्बान कर दिया, जान को कुर्बान कर दिया। लेकिन वहां पर मामला बस आखिरी बात चल रही है, लोग पढ़ाएंगे नहीं। मैं ऐसे कभी बोलने की गवारा नहीं करता कि आपको आप ना चाहें और मैं बोलता रहूं, बस 2 मिनट की बात बस खत्म कर दूं इंशाल्लाह। इसके बाद अल्लाह के रसूल के सहाबी वहां पर फरमा रहे हैं, आज मैंने 2 शक्ल में अपने आका को देखा, 2 शक्ल। कहा क्यों? कहा कि आंखों से आंसू गिर रहे थे और लबों पे मुस्कुराहट थी, लबों पे मुस्कुराहट थी, आंखों से आंसू के कतरे से जारी थे और लबों पे मुस्कुराहट थी। आका ऐसा क्यों? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि लबों पे मुस्कुराहट हो और आंखों से आंसू के कतरे झर रहे हो। तो आका इरशाद फरमाते हैं, आंसू के कतरे इसलिए झर रहे थे, ये प्यारे सहाबी थे, बहुत जल्द करीब आए थे और बहुत जल्द मुझसे रुखसत हो गए और इसकी बीवी रात में सुहाग रात में इंतजार करती रह गई, इसलिए मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे। कहा या रसूल अल्लाह, फिर आपके लबों पे मुस्कुराहट कैसी? कहा मुस्कुराहट इसलिए थी कि जो सहाबी रसूल अपने सुहाग रात में एक औरत को कुर्बान करके जब नबी के कदमों में अपनी जान को कुर्बान करता है तो अल्लाह ताला के 70 फरिश्ते 70 हूरें उसके बीबी बनकर के मैदान में उतर गई है उसके इस्तकबाल के लिए। अल्लाह 70 हूरें उसके इस्तकबाल के लिए उतर गई है। क्या हमारे आपके जैसे के लिए, हमारे आपके जैसे के लिए जो डीजे पे नाच करके अपनी शादी को मुकम्मल करे, डीजे पे नाच करके गाने गा करके अपनी शादी को मुकम्मल करे, हमारे जैसे के लिए? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि शादी को ऐसा करो कि दरूद पाक पढ़ो। जो लड़का बारात लेकर के आ रहा है वो दरूद पाक पढ़ता आए और जो लड़की वो दुल्हन बन के आ रही है वो भी दरूद पाक पढ़ता रहे। जब दोनों को सुहाग रात हो, मिलने से पहले ये कहे मेरी शरीके हयात, तुम दोनों या हम दोनों के मिलने से पहले चलो मुसल्ला बिछाते हैं, पहले अपने रब से मिल लेते हैं, पहले अपने रब से मिल लेते हैं। तो आका फरमाते हैं ऐसे बाप के लिए, ऐसे दूल्हे के लिए, ऐसी दुल्हन के लिए कहीं पर गरीब नवाज बन करके पैदा होता है तो कहीं पर गौसे पाक बन करके पैदा होता है, कहीं पर अशरफ जहांगीर बन करके पैदा होता है, कहीं पर मलेरी बन करके पैदा होता है, कहीं पर निजामुद्दीन औलिया बन करके पैदा होता है, कहीं पर औलिया इकराम बन करके पैदा होता है, कहीं पर अल्लाह का महबूब बंदा बन करके ऐसे। लेकिन आज बाप रे बाप, हमारी सुहाग रात होती है, बस एक बात उसके बाद खत्म कर रहा हूँ।
सुहाग रात होती है तो मैं बताया कि दरूद पाक पढ़े और अल्लाह को रब को मनाए, लेकिन क्या सुहाग रात हो रही है, दुल्हन को लेकर के आया, यहाँ अलग डीजे का इंतजाम, अलग डीजे का इंतजाम सजा करके रखा हुआ है, हर चीज डीजे गाजे बाजे नाच डांस हर चीज का इंतजाम। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज तो डीजे की जगत में इतनी इबादत की जाती, इतनी इबादत की जाती, अल्लाह ताला फरमाता है जो और दिनों में सजदा करना था उस दिन को और बढ़ करके सजदा करना चाहिए। अगर ऐसा करता, अगर सजदे पे रात को गुजारता तो उसको दुनिया भी समझ जाती, आखिरत भी समझ जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिंदगी गुजारो तो नबी की सुन्नत पे, जिंदगी गुजारो तो खुराफात पे नहीं, जिंदगी गुजारो तो नबी की सुन्नत पे, नबी के फरमान के मुताबिक अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा, कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, एक बात और बता